Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o daleko najgorim, ali i daleko najboljim namirnicama za zdravlje vašeg srca i za zdravlje vaših krvnih žila. Molim vas, pratite jako dobru emisiju specijalno do kraja, jer ću na kraju emisije dati točne, detaljne podatke o tome zašto je bolesti srca i krvnih žila najgore bolesti čovjeka i da saznate što se dogodilo u zadnjih 25 godina u detaljnim statistikama i za Europu i za Ameriku o bolestima srca, koje su najgore i koja je postotak osoba koji svakodnevno oboljeva i svake godine koji je postotak osoba koji umre zadnjih 25 godina o bolesti srca. Molim vas, ovo su jako bitne informacije. Zašto je prehrana važna za srce? Hrana koju jedemo može utjecati na razinu kolesterola, krvni tlak, upalne procese, zdravlje krvnih žila i sam srčani mišić. Nepravilna prehrana dovodi do ateroskleroze, povišenog tlaka, srčanih aritmija i većeg rizika od srčanog udara. S druge strane, pravilna prehrana, bogata pravilnim nutrijentima, pomaže jačanju srca i regulaciji krvnog tlaka i poboljšanju cirkulacije i zato je ključno raščlaniti koje su namirnice jako loše, koje su namirnice jako dobre za srce i krvne žile. Krenimo od onih najgorih namirnica. Koje su najgore namirnice za srce i krvne žile? Na prvom mjestu je crveno meso i prerađevine od crvenog mesa. Crveno mesno i mesni prerađevine sadrže velike količine zasićenih masti i kolesterola. Zasićene masti povećavaju razinu LDL kolesterola u krvi, koji se taloži na stijenkama krvnih žila i uzrokuje aterosklerozu. To dovodi do suženja i gubitka elastičnosti krvnih žila, što otežava protok krvi i povećava opterećenje srca. Mesne prerađevine kao što su kobasice, slanine dodatno sadrže visoku razinu soli i štetnih konzervanasa, koje potiču upalne procese i oštećuju krvne žile. Primjeri koje ne smijete jesti su kobasice, slanine, salame, paštete, pršut, goveđi odresci sa masnoćom, svinjski kotleti, pečenice, suhomesnati proizvodi, jetra i sl. Jedna od najgorih namirnica, možda i najgore, je upravo crveno meso i mesne prerađevine. Na drugom mjestu ćemo govoriti apsolutno o namirnicama koje sadrže veliku količinu soli, jer ako mi unosimo putem prehrane veliku količinu soli u naše tijelo, značajno uništavamo rad srca i krvnih žila. Visok unos soli ili natrija povećava zadržavanje vode u tijelu, što uzrokuje povećan volumen krvi i posljedično podiže krvni tlak. Visoki krvni tlak opterećuje srce, uzrokuje oštećenje krvnih žila i povećava rizik od srčanih bolesti. Mnogo gotovih i procesiranih proizvoda sadrži skrivene količine soli koje često premašuju preporučene dnevne granice. Primjeri slavnih namirnica su konzervirana hrana, kiseli krastavci, slani krekeri, prženi čips, instant juhe, sojini i ribljeni umaci, slani sirevi, slane masline, fast food, sušene, mesne prerađevine i puno toga. I to su generalno, ja bih vam rekao, 95% hrane koje mi svakodnevno konzumiramo i jedemo iz samih dućana i mi smo na to sve navikli. I svi oni koji budu kasnije komentirati na ovaj video zapis, koji misle da su ovo super zdrave namirnice, jako dobro promislite i kada ste rekli, imat će tu puno komentara kako ste vi vidjeli jednu osobu ili ne znam više osoba koji cijeli život jeo ovako izuzetno lošu hranu i dočekao ne znam koje godine. Na jednu takvu osobu vjerujete dolazi 100 osoba koji doživi srčani udar. I zato se nemojte kladiti da jedući lošu namirnicu desetljećima ćete biti jako zdravi i da ćete biti možda jedna osoba od 100 osoba. Na trećem mjestu ćemo govoriti o hrani bogati šećerom i bijelim brašnom. Prekomjerna konzumacija rafiniranih ugljikohidrata i šećera uzrokuje nagle sklokove razine glukoze i inzulina u krvi, što dovodi do inzulinske rezistencije i metaboličkog sindroma, stanja povezanih sa povećanim rizikom od srčanih bolesti. Šećer također povećava razinu triglicerida i potiče upalne procese u tijelu, što šteti krvnim žilama i srcu. Primjeri su bijeli kruh, bijela tjestenina, kolači, bomboni, gazirana priča, keksi, slatke žitarice, bijeli
ostali rižini proizvodi, instant pahuljice, šećerni sirupi, sasvim jasno, praktično u 80-90% namirnica industrije su stavile abnormalnu količinu šećera, mi to abnormalno konzumiramo jer je šećer super jednostavan, super je namirnica koja je jeftina i koja se može staviti u sve, jeftini je konzervans i što je najbitnije od svega, šećer vas čini teškim ovisnikom o toj vrsti hrane. To ono kad svaki dan žudite za nekim slatkim, jer ste ovisnici o šećeru, a kad ga samo gomilate, ne samo da uništavate srce i krvne žile, nego cijelo vaše tijelo. Na 4. mjestu ćemo govoriti o pohanoj i prženoj hrani. Duboko pržena hrana sadrži transmasti i štetne spojeve nastale pri visokim temperaturama. Transmasti značajno povećavaju razinu LDL kolesterola i smanjuju HDL kolesterol, a uz to potiču upalu i oštećenje krvnih žila. To su ključni čimbenici za razvoj srčanih bolesti. Primjeri su pomfri, pohana piletina, pohani riblji štapić, kroasani, krofne, prženi čips, fast food hamburgeri, prženi sirevi, pržene pogačice, pržena peciva. Sasvim jasno, duboke masnoće se najčešće konzumiraju u onim izuzetno katastrofalnim uljima koje mi to kasnije unosimo u naše tijelo i dugi vremenski period kada to unosimo uništavaju naše srce i krvne žile. Na 5. mjestu ću vam govoriti o kavi, crnom čaju i drugim stimulansima poput Coca-Cola i energetskih pića. Iako umjerena količina kofeina može imati povoljne učinke, prevelike doze mogu povisiti krvni tlak, ubrzati rad srca i izazvati srčane aritmije, a posebno kod osoba koji su osjetljivi. Gazirana pića sa kofeinom često su i puni šećera i drugih štetnih aditiva koji dodatno štete srcu i krvnih žila. Primjeri su jaka crna kava, crni čaj, gazirana kola, energetska pića, guarana, mate, kofeinski suplementi, gazirani voćni napici za dodatkom šećera, instant kava, instant crni čaj. Sve katastrofalne namirnice i zapravo govorimo o napicima koji ljudi daleko najviše piju. Svi itekako dobro znamo, recimo sama Coca-Cola godišnje zaradi preko 10 milijardi dolara profita samo pijući Coca-Cola. Pa onda govorimo o raznim energetskim pićima, pa svih vrsta sokova, čajeva i ono što je možda bitno za vas, crna turska kava je zdrava, ali nju možemo piti 1 do 2 dnevno maksimalno, crne krasne organske kave, međutim imate osoba koji piju 5, 6, 7, 8 kava dnevno, sigurno nije dobro za zdravlje srca i krvnih žila. I dalje ćemo govoriti, bit će alkohol. Prekomjerna konzumacija alkohola dovodi do povišenja krvnog tlaka, povećava razinu triglicerida i oštećenja srčanog mišića, a dugoročno može uzrokovati aritmije, kardiomiopatiju i povećani rizik od srčanih bolesti. Umjerenost je ključ, a u većini slučajeva se preporučuje potpuna apstinencija. Primjeri alkohola su pivo, vino u velikim količinama, žestoka pića poput rakije, vodke ili viskija, kokteli sa šećerom, likerima, zaslađenim alkoholnim napicima, alkoholnim sirupima, gazirana alkoholna pića, energetska pića pomiješana sa alkoholom, desertna vina, sve što mi danas jedemo. I ovo što sam danas nabrojio, to je praktično normalna svakodnevna prehrana svake osobe. Ovo to nije bilo prije 20-30 godina, kamoli prije, bilo je potpunosti suprotno i mi danas posljedica svega toga abnormalno ubijemo od bolesti srca i krvnih žila. Ajmo krenuti, moji dragi, gledajte na one stvari što nama jako su bitne. Osim ovo što moramo izbaciti iz prehrane, sad ćemo gledati one namirnice koje želimo unijeti u naše tijelo, koje potiču zdravlje srca i potiče zdravlje krvnih žila. I govorit ćemo o specijalnim mineralima i vitaminima i hrani koji vama itekako trebaju. Koje su najbolje namirnice za zdravlje srca i krvnih žila? Prvo će biti namirnice bogate vitaminom B3 ili niacinom, jer pomažu u snižavanju lošeg LDL kolesterola i triglicerida te podižu dobar HDL kolesterol. Također poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju upalne procese u krvnim žilama. Primjeri namirnica bogate vitaminom B3 su pileće bijelo meso, puretina, tuna, losos, kikiriki, avokado, sjemenke suncokreta, smeđa riža, grah ili heda. Na drugom mjestu će biti da su namirnice bogate vitaminom B6. A zašto?
jer vitamin B6 pomaže u metabolizmu homeocisteina, amine kiseline koja u visokim razinama povećava rizik od srčanih bolesti. Također smanjuje upale i podržava normalan rad srca. Primjeri su banane, grah, pileće meso, losos, krumpiri, avokado, lješnjaci, banana, lubenica, špinat ili integralne žitarice. I dalje ćemo govoriti o vitaminu B12 koji je neophodan za stvaranje crvenih krvnih stanica i zdravlje živčanog sustava, te doprinosi regulaciji homeocisteina i sprječavanju oštećenja krvnih žila. Primjeri su školjke, riba kao što su losos, skuša, sardina, jaja, jogurt, mliječni proizvodi sa manje masnoće, govedina, junjetina, puretina i slično. I generalno razmišljamo da nama trebaju vitamini B skupine jer imaju izvanredan utjecaj na zdravlje srca i krvnih žila. Specijalno ova 3 vitamina koje sam danas nabrojao, hrane koje imate od ovih vitamina vama trebaju svakodnevno, inače ćete podržati zdravlje srca i krvnih žila. Što se tiče minerala, ključni minerali koji čine zdravo srce i zdrave krvne žile biti će apsolutno kalcij i magnezij. I njih trebate zajednički uzimati u tijelo, kao i uvijek najbitnije i najbolje bi bilo da ih se uzimate uz hranu bogatu i kalcijem i magnezijem. A zašto su kalcij i magnezij toliko bitni? Možemo reći da kalcij je važan za kontrakciju srčanog mišića i regulaciju krvnog tlaka i također pomaže u sprječavanju nepravilnog srčanog ritma. Primjeri su kelj, brokula, badem i sezamove sjemenke, sojino mlijeko, tofu, jogurt sa manje masnoće, nemesni sir, sardine s kostima i zobene pahuljice. Magnezij opet pomaže u opuštanju krvnih žila, te smanjuje rizik od aritmija i regulira krvni tlak, te je ključan za pravilan rad srca. Primjeri su bademi, orasi, sjemenke bundeve, špinat, avokado, banane, cjelovite žitarice, grah, tamna čugalada i ostale vrste sličnih namirnica. I sad sam nabrao otprilike 70-80 namirnica koje su krcate sa vitaminima B skupine, magnezijem i kalcijem i oni će biti savršeni za zdravlje vašeg srca i krvnih žila. Izbacujemo one namirnice koje sam na početku nabrojao, pokušavamo ove namirnice jesti i sad ću vam dati jako bitne informacije o savršenim biljkama koje su nevjerojatno bitne za zdravlje srca i krvnih žila. Biljke poput alfalfe, ulja boražine, koprive i pau de arka, te crnog kokoša, zobi, pasiflore, valerijane, skalkapa, divlje veprovine, gloga, bosiljka, kajenske paprike i zelenog čaja. Imaju antioksidativna, protuupalna i opuštajuća svojstva koje pomažu u zdravlju srca i krvnih žila. I kao što veliki broj vas možda koji me redovito prati, znate da ja desetljećima pratim sva ta istraživanja vezano za najbolje prirodne lijekove. Mi, hvala Bogu, takvih istraživanja imamo nevjerojatno. Mi danas poznajemo skoro 50.000 biljaka koji imaju zdravstvene blagodati. A puno tih biljaka su upravo savršene za srce i krvne žile. Ovo što sam ovdje nabrojao su biljke koje vi možete konzumirati svakodnevno u obliku čajeva, napitaka, dodataka prehrane i slično i preventivno zaštićujete srce od nastanka srčanog udara, moždanog udara, krvnih ugrušaka. Ovo je savršena situacija. Imam još par informacija koje su jako bitne. Ovo su dodatni savjeti za prehranu i stil života. Umjesto pohladne hrane birajte kuhanu hranu, kuhanu na pari ili blago pečenu hranu. Za meso birajte dijelove sa manje masnoće, a umjesto cijelih jaja jedite samo 2 bjelanjka dnevno. Umjesto maslaca, soli i soseva začinjavajte hranu sa prirodnim začinima, poput origana, timijana, ružmarina i kajenske paprike. Umjesto majoneze koristite nemasni jogurt ili svježi nemasni sir. Također se preporučuju povremeni postoji, 3 puta mjesečno po 24 sata kako biste tijelu podržali čišćenju i detoksikaciji organizma. Ono što vam je bitno, i tako sam napisao u mojoj prvoj knjizi, Isprekidani posao je najzdraviji režim prehrane na svijetu, jer mi kad postimo dovoljni vremenski period, naše tijelo čistimo od otrova, toksina i sprečemo razne bolesti, a tako bolesti srca i krvnih žila. Nekakva je preporuka za svaku standardnu osobu da barem 3 puta mjesečno se posti od hrane 24 sata. I u tih 24 sata uzimate dodatke prehrani, pijete puno vode, možete čak popiti na crni kavu i slične vrste, dakle, napitaka koji nama ne podižu razinu šećera u krvi. Iako postite redovito po 24 sata, vi u tih 24 sata izbacujete iz vašeg tijela toksine, otrove i smanjujete rizik od srčanih bolesti, što je jako bitno za reći. Dalje ću govoriti o važnosti brzog reagiranja kod simptoma srčanog udara. Statistike pokazuju da mnogi ljudi čekaju predugo prije nego pozovu hitnu pomoć, čak i kada imaju simptome srčanog udara. Prvi simptomi
često uključuju bol u prsima, otežano disanje i znojenje i ne oklijevajte, odmah pozovite hitnu pomoć. Srčani udar je često posljedica ateroskleroze, visokog krvnog tlaka i povišenog lošeg kolesterola, a oba spola su jednako podložna iako žene doživljavaju srčani udar u prosjeku nešto kasnije. Zdravlje srca ovisi o svakodnevnim prehrambenim navikama. Birajte hranu bogatu vitaminom B3, B6, B12, kalcijem i magnezijem, te ljekovitim biljkama koje potiču cirkulaciju, štite krvne žile. Izbjegavajte namirnice bogate zasićenim mastima, solju, šećerom i štetnim aditivima. Pravilna prehrana, voda, tijelovježba i brza reakcija na simptome su najbolji put do zdravog srca i krvnih žila, što itekako želite. Za kraj emisije, moji dragi gledatelji, želim dati jako bitne informacije da znate što se događa u svijetu. Vi ovakve informacije ne naćete nikud, međutim alarmantni su podaci u cijelom svijetu, abnormalno umiremo i abnormalno razboljevamo se. A broj jedan svega toga problema i svi ti boleština su bolesti srca i krvnih žila. Dati ću vam statistike koje su vezane od 2000. samo do 2025. godine i za Europu i za Ameriku, pa da vidite zašto ljudi danas toliko umire od bolesti srca i krvnih žila. Prema podacima Europske kardiološke udruge, svake godine u Europskoj uniji se dijagnosticira više od 6 milijuna novih slučajeva kardiovaskularnih bolesti. A u cijeloj Europi više od 11 milijuna novih slučajeva godišnje. Ukupno 49 milijuna osoba u Europskoj uniji živi sa kardiovaskularnim bolestima, što je otprilike 10% ukupnog stanovništva. Jeste li išta od ovoga groznije čuli, moji dragi gledatelji? Mi danas po studijima znamo da 2025. godine 10% osoba u EU imaju oboljenje bolesti srca i krvnih žila i veliki broj njih će umreti od toga. Slušajte dalje, moji dragi gledatelji. Bolesti srca i krvnih žila su vodeći uzročnik smrti u Europi i uzrokuju 3,9 milijuna smrtnih slučajeva godišnje, odnosno 45% svih smrti, od čega 1,8 milijuna samo unutar Europske unije. Studije pokazuju da je prevalencija bolesti izuzetno visoka, a posebno u zemljama središnje i zemljama istočne Europe. Glavne bolesti srca i krvnih žila su koronalna bolest, kao što su ateroskleroza i srčani udar, moždani udar, hipertenzijska bolest srca, srčano zatajenje, aritmije poput arterijske fibrilacije, kardiomiopatije i kongenitalne srčane mane. Jeste čuli, moji dragi gledatelji? 3,9 milijuna osoba godišnje umire od bolesti srca i krvnih žila, što je skoro 50% svih smrti od boleština u Europi. I onda ćete sad neko doći napisati, reći će, ja sam vidio svoga susjeda koji je živio 50 godina, jeo je masno, jeo je slatko, jeo je slano, pušio je, pio je, konzumirao je alkohol i on je super zdrav. A s druge strane, isto vidio nekakvog susjeda koji je živio super zdravo, ništa od toga nije radio pa je umra. Pa i to se može dogoditi, jel tako, moji dragi gledatelji? Ali to se događa u promilima. Prije će biti da će ona osoba koja je živjela zdravo dočekati zdraviji život, a ova osoba koja jede ovako, nažalost, umire. Sve studije pokazuju bolesti srca i krvnih žila su vodeći uzrok smrti u Europi. Isto tako ću vam govoriti za Sjedinjene Države, što je nevjerojatno. A ključ će biti ovo što jedete svaki dan. I to ono što sam pričao malo prije, samo gomilajte onu abnormalno lošu hranu svaki dan i onda očekujte da ćete jednog dana dobiti bolesti srca i krvnih žila, kao što se navodi u svim relevantnim studijima. Ono što možemo reći za Sjedinjene Američke Države, govorimo da 805.000 Amerikanaca godišnje doživi srčani udar, a oko 25% njih ponovo doživi srčani udar. Trenutačno je oko 5,8 milijuna osoba u SAD-u živi sa srčanim oboljenjima i godišnje se dijagnosticira 550.000 novih slučajeva. Bolesti srca i krvnih žila su vodeći uzrok smrti u Sjedinjenim Državama sa oko 940.000 smrtnih slučajeva u 2022. godini. Procjenjuje se da oko 11% odraslih boluje od kardiovaskularnih bolesti, a prema projekcijama Američke udruge za srce do 2050. godine osoba sa bolestima srca će narasti oko 45 milijuna, što je nevjerojatno bitno za reći. Možemo reći da u Europi je prevalencija jako visoka i pogođeno je otprilike 49 milijuna osoba, a u SAD-u je nešto postotak malo manji, ali generalno katastrofe informacije.
Ja vam ovo 7 godina radim i stvarno vam, drage volje, dajem ove informacije. Tko to hoće shvatiti, mislim da si kupuje šansu da dočeka starost sa kvalitetnim životom, i svi koji to zanemaruju, koji misle da je jedanje jako loše hrane ili da apsolutno recimo ne možete pronaći zdrave namirnice. To apsolutno nije istina, moji dragi gledatelji, samo što mi biramo da jedemo ono što smo mi navikli. Vi kad vi gledate dijetu osoba prije 30, 50 ili 70 godina i ovo što mi jedemo danas, to je apsolutno nevjerojatno. I mi imamo o tome ništa ne razmišljamo. Mi samo mislimo, ako mi pojedemo dnevno pohano meso, brzu hranu, ne znam i slično, da mislim, to je katastrofa. Broj jedna namirnica koja se jede u cijelom svijetu na većoj prodajima je pizza. Ne znam što da vam kažem, moji dragi gledatelji. Ja sam ovih zadnjih 7 godina stavio skoro 10.000 video zapisa na internet. Nažalost, jako malo ljudi uopće razmišlja o ovome šta treba raditi. Ne znam, svi vi koji smatrate da su ovo video zapisi pomogli možda vama, možda bi bilo dobro da ih i vi podijelite nekome drugome, pa da ove informacije dođu do većeg broja osoba, pa da možda malo smanjimo rizik od bolesti srca i krvnih žila. Nažalost, isto tako znam da nitko od vas to neće napraviti, jer zapravo nikom nije stalo do nikoga. I tu smo gdje smo, moji dragi gledatelji. Hvala lijepo što me pratite i dalje do druge emisije. Lijepi pozdrav!